तफक्कुर ऐसे मसाइल को एड्रेस करते हैं या उसका जिक्र करना बहुत नागुज़ीर है। इस वक्त हम जो है ना लहजों से महरूम हैं, यानी जो आपके पास बैठा है अहमियत उसकी ज़्यादा है। अब तो बच्चों को क्या कहना, बड़ों के भी पार्ट एंड पार्सल बन गए हैं। वो हर टाइम जो है ना उनकी तवज्जो ओरिएंटेशन जो है गैजेट्स की तरफ है। इंसल्ट किसकी ज़्यादा हो रही है? मामा की ज़्यादा हो रही है तो वो मामा की इंसल्ट वो भी करना शुरू कर देंगे। पापा की ज़्यादा हो रही है तो वो भी उसी एतबार से लेगा। ये तो आपस में ऐसे हैं। बुक में जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर याद कर लेंगे, क्रैमिंग कर लेंगे, रटा लगा लेंगे और उसका आंसर दे देंगे, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली उनकी शख्सियत में वो चीज़ हिस्सा नहीं बन रही, वो किरदार का हिस्सा नहीं बन रहा। सही, यानी नजर बद से डर के इंटरेक्शन ना तोड़ें, बल्कि बढ़ाएं, बल्कि उसको और बढ़ाएं। उससे हसद क्या कम होती है। रिश्तेदारी को जोड़ना ये शुरू से लेकर है ना, ये हमें लगता है कि बस ये अब मुश्किल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट अहमद याकूब एक बार फिर एक नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, तफक्कुर बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम माशरे के ऐसे मसाइल को एड्रेस करते हैं जिसका आम तौर पे या तो ज़िक्र बहुत कम होता है या उसका ज़िक्र करना बहुत नागुज़ीर है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ये जो सोसाइटी के अंदर ये जो माशरती हम आहंगी है उसका फुकदान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उस फुकदान के वो जो गैप बन रहा है, उस गैप की वजह से बहुत से सोसाइटी में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और ऐसे मसाइल जन्म ले रहे हैं जिसकी कोई बेसिक वक़्त ही नहीं है, जिसकी कोई बेस ही नहीं होती। सिर्फ महज एक गलत फहमी के जो बलबूते के ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे झगड़े और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवीद कासिम साहब और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद सईद फ़ारूकी साहब। तो आज हम इनके जो थॉट्स हैं उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो सर, टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि ये जो सोशल जो इंटरेक्शन है उसकी जो कमी आ गई है गैजेट्स की वजह से और बहुत सारे मसाइल हैं ये, तो उसमें आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजूहात है? बहुत शुक्रिया अहमद भाई। पहले तो आपने इस अहम टॉपिक को आपने मुंतखब किया है जो वक्त की ज़रूरत भी है और मौजू भी बड़ा अहम है। असल में जो आपने अपने सवाल में ही ज़िक्र कर दिया है कि हमारे यहाँ जो मीडिया है ख़ास तौर पर, और मीडिया के आगे बहुत सारी उसकी किस्में हैं। बुनियादी तौर पर जो पहला अगर हम देखें कोई 50 साल पहले देखें और इस वक्त का जो है, इसमें कोई दरमियान में कोई रुकावट नज़र आ रही है तो वो यही मीडिया है। वो मुख्तलिफ, वो सोशल मीडिया कह लें, प्रिंट मीडिया कह लें। प्रिंट मीडिया तो खैर यूज़ ही नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, वो अब कन्वर्ट हो गया सोशल मीडिया पे। तो अब हम घर में बैठे हैं तो घर में बैठे भी आपस में एक ही कमरे में बैठे गुफ्तगू करेंगे तो वो मैसेज पे करेंगे। इस वक्त हम जो है ना लहजों से महरूम हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। हम अल्फाज से तो खेल रहे हैं जी, लेकिन लहजों से खाली हैं। किसी से आप बात करते हैं तो वो मैसेज पे करते हैं। अब आपको नहीं पता कि उसने ये किस स्टाइल में बात की है। जी बिल्कुल। अब एक लफ्ज़ बोलना है आपने अच्छा, अब अच्छा का मतलब कई तरह के बोलने हैं। अच्छा एक धमकी भी होता है। अच्छा का मतलब जो है वो आप कहते हैं जी मैं मान लिया मैंने, यानी एक ही लफ्ज़ को लहजों से आप खाली करेंगे तो अकेला पढ़ेंगे तो उसमें आपको ना मोहब्बत नज़र आएगी, ना नफ़रत नज़र आएगी, ना कोई उसका अपना एक जो तासीर है कहने वाले की, उससे आप महरूम हैं। तो लिहाजा इसमें कोई अगर घर में आपके पास कोई मेहमान आया है तो वो जिसका ज़्यादा ताल्लुक़ है, अगर वो तो उसी से वो बेचारे को मिलना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देगा, और वो भी जिसने टाइम देना है उसको टाइम देते हुए उसकी तवज्जो जो है वो बार बार उस पर जाएगी और वो बात करेगा। आधी बात उससे कर रहा है, आधी उधर कर रहा है। ना ही वो जिससे ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है उससे पूरी बात हो रही है, ना ही उससे बात हो रही है। तो ये बात ज़रूरी है कि हमें जो है ना जिसको टाइम जिसका है ना उसको ज़रूर टाइम पहले दें। तो जिसका हक है, हक यही है ना, हक ये है कि आप उसको जो है ना वो सही जगह पे रख दें। यानी कि एक बंदा एक वक्त आपके घर वालों का वक्त है तो आप वो वक्त घर वालों को दें। घर में आके दूसरों को आप वक्त दे रहे हैं, यानी जो आपके पास बैठा है अहमियत उसकी ज़्यादा है।
हाँ, अगर उसकी अहमियत आपने मज़ीद बरकरार रखनी है, फ़ोन आया तो सॉरी करें सर, ये एमरजेंसी कॉल है, मैं थोड़ी सी ले लूँ, या फ़ोन उठा के आप कहें जी मैं दोबारा आपसे कॉल करता हूँ, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। यानी ये वो चीज़ें हैं जिससे आपके पास जो लोग हैं उनका जो मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, वो मजबूत रहता है। वरना जो एक दफ़ा आपके पास आएगा ना, 2 मिनट गुफ्तगू होगी, वो आइंदा आने की कोशिश नहीं करेगा तो यार ये तो बंदा ही बिजी है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं सर, जब इमोशनलेस गुफ्तगू होगी उसके मनफी असरात क्या पैदा होंगे? अहमद साहब, इसमें यह है कि जो आजकल नई नस्ल की जो ट्रेनिंग है ना, जो गुफ्तगू है, अब इन गैजेट्स को हम निगेट नहीं कर सकते, ये पार्ट एंड पार्सल बन गए हैं। अब तो बच्चों को क्या कहना, बड़ों के भी पार्ट एंड पार्सल बन गए हैं। वो हर टाइम जो है ना, उनकी तवज्जो ओरिएंटेशन जो है गैजेट्स की तरफ है। तो हम इसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं जी, बिल्कुल, तरबियत दे सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों की तरबियत इस मामले में देना ज़रूरी है, उनकी काउंसलिंग करें। ये जो कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है, इसके ऊपर हम वर्किंग करें, उस्ताज़ा वर्किंग करें, पेरेंट्स भी इस चीज़ का ख्याल रखें और उनको बताएं कि भाई जो है वो, अगर आपने किसी को फ़ोन पे बात करनी है, किसी के साथ फेस टू फेस बात करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपकी जो है वो रिस्पेक्ट करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, आपकी जो है वो दूसरे जो भी एक्सपेक्टेशन कर रहा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन पे कैसा ऊपर पूरा उतर सकते हैं। तो इस मामले में अगर तरबियत की जाए स्टूडेंट्स की भी, और पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की करें, उस्ताज़ा स्टूडेंट्स की करें, अदारे जो है इस चीज़ को फोकस करें, उस स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करें कि रिस्पेक्ट का आंसर, अखलाक व आदाब का आंसर, ये जो है गुफ्तगू में, चाहे वो गैजेट्स के ज़रिए करते हैं, कम्युनिकेट कैसे भी करते हैं, वो रिस्पेक्ट का आंसर जो है वो उनकी तरबियत में शामिल रहे, उनकी पर्सनैलिटी, शख्सियत का हिस्सा रहे। तो मेरे ख्याल में ये हम इसमें कुछ मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, सबसे पहला जो सोशल इंटरेक्शन होता है, अब ये गैजेट से हम ज़रा बाहर निकलते हैं, एक ये वजह आपने बड़ी अच्छे तरीके से दोनों मेहमानों ने एक्सप्लेन किया है। गैजेट्स के अलावा जो पहला सोशल इंटरेक्शन बच्चे का होता है वो अपने रिश्तेदारों के साथ होता है, तो वालिदैन का क्या कितना किरदार है उसकी अहमियत को उसको बावर कराने में कि इनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है या इनकी इज़्ज़त कैसे करनी है? इसमें अहमद भाई ये है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, कि जो आपस की बाज़ दफ़ा उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मियाँ बीवी की, वालिदैन की, तो वो नोका जोकी जो है ना सारा दिन जो चलती है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट हो रही है बच्चों में जी। तो ये बड़ा सबसे पहलू अहम है शुरू से, कि सबसे पहले तो वो फिर इज़्ज़त उसी एतबार से बच्चे के ज़हन में बैठती है कि इंसल्ट किसकी ज़्यादा हो रही है। मामा की ज़्यादा हो रही है तो वो मामा की इंसल्ट वो भी करना शुरू कर देगा, पापा की ज़्यादा हो रही है तो वो भी उसी एतबार से लेगा, ये तो आपस में ऐसे बुलाना उस अंदाज से। लिहाजा बच्चों के सामने आप जो लफ्ज़ जो है कन्वे करेंगे, वो बोलेंगे, वो सीखते हैं, वो उसी तरीके से बोलेंगे। आप बच्चों को आप कह के बुलाते हैं तो वो भी आप कहें, और तू कह के बुलाएंगे वो भी तू कह के बुलाएंगे, गोया वो सुन रहे हैं। वो एक तो नफ़रत वहाँ से हो रही, दूसरा ये है कि अगर वो उनकी मौजूदगी में आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेरा भाई ऐसे है, फलां है, वो तो तंग बड़ा करता है, वो बच्चा भी समझ लेता है इनके भाई से मैंने ना मामला माइंड में उसके छाप गया, वो बैठ गया है। अब पूरी ज़िंदगी आप निकाल नहीं सकते। सही, बुनियादी तौर पे अब असल जो दिमाग में चीज़ बैठी है वो नफ़रत बैठी है जी। नफ़रत के ऊपर मोहब्बत की कोशिश आप करेंगे ज़रूर, लेकिन असल वो बचपन में जो बैठ गई वही है। बहन है, कोई भी रिश्ता है, उसकी आप डिस्कस जब बच्चों के सामने करते हैं वो उनके दिमागों में बैठ जाती है। जब भी उनसे मिलेंगे ना, वो घर में भी आ गए अगर, तो वो उसी रवैये से मिलेंगे, इनसे इतना की मिलना है बस, इनसे सलाम लें। अच्छा, वो अब वालिदैन तो उनके पास बैठे हैं, बच्चे उनके पास नहीं बैठेंगे, तो ये तो इनके खिलाफ बातें कर रहे थे, आप बैठे हैं मजबूरन बैठे। और उल्टा वो जब उनके सामने पॉजिटिव कर रहे होते हैं, फिर वो सोचता है कि पहले पीछे नेगेटिव हो रही थी, अब क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव क्या हो रहा है। वो फिर वालिदैन के बारे में सोचते हैं, इधर बात और कर रहे थे, अब ये बात कर रहे हैं। फिर वहाँ से वो भी दगा सीखते हैं जी, वो भी के सामने बात कौन सी करनी है और बैक पे कौन सी करनी है, वो ये चीज़ें सीखते हैं। लिहाजा हमें ये बहुत अहम बातें हैं कि जब हम नफ़रत फैला रहे हैं घर में बैठे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो कम अज़ कम जो बच्चे तरबियत के मराहल से गुज़र रहे हैं उनके सामने ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर ऐसा है तो उनको पॉजिटिव बताएं आप कि वो थोड़ा सा मसला हमारा है बेटा, आपका नहीं है। मैं एक फैमिली को जानता हूँ,
उनकी आपस में इतनी सख्त लड़ाई है भाइयों की जी कि आप यकीन नहीं करें कि ऐसा लगता है ये भाई है ही नहीं है। सही। लेकिन उन दोनों ने बच्चों को ये सामने कभी बात नहीं की। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, बच्चे जब भी वो मिलते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, जब भी मिलते हैं तो इतनी वो मोहब्बत से मिलते हैं आपस में, वो जैसे होता है ना, इस वजह से कि उन्होंने बताया कि ये आपके भाई हैं, ये आपके अजीज़ हैं, इनसे आप मिलें और उनके लिए तोहफ़े लेकर जाएं, ये सारा कुछ है। यानी उनके अंदर वो चीज़ ही मौजूद नहीं है कि वो उन्होंने, यानी कि वो कहते हैं, उनसे जब पूछा गया वो कहते हैं कि ये मसला हमारा है, हम ये नफ़रत आगे मुंतकिल क्यों करें। सही। ज़्यादा हो सकता है कि हमारी ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, हो सकता है उन बच्चों की उन मेल जोल की वजह से हो हाँ, उनकी कम हुई है। ये बात ठीक है आपकी कि उनकी जो आपस की लड़ाई है ना, उसमें सख्ती कम हो गई है। लेकिन उनका जवाब बड़ा कमाल का था कि हो सकता है कि हमारी कल को सुलह आ जाए, ये नफरत हमने आगे पहुंचा दी ना तो इनके दिमागों से नहीं निकलनी। सही बात। ज़्यादा ये जो आपकी बात थी ना कि ये जो है ना, हमें इस पर गौर जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा नवीद साहब, आम तौर पे हमारे जो निसाब है उसमें तो मैंने कह लें कि बैचलर्स में जाके एक बिज़नेस कम्युनिकेशन का एक चैप्टर पढ़ा था, एक हमने सब्जेक्ट पढ़ा, तो आया कि ये जो कम्युनिकेशन का निसाब में नहीं होना चाहिए कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप सिर्फ बताएं कि आप जो फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे आपने देखना है, आपने अंदाज़े बयां आपका कैसा होना चाहिए, आपका अगर ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है, धीमा कहाँ होना है, तो इस बारे में आप हमें बताएं प्लीज़। अहमद साहब, हमारी ये बदकिस्मती है कि निसाब में तो बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। आप क्लास 1 की इस्लामियत पढ़ लें, क्लास 10 तक इस्लामियात की बुक पढ़ लें, कुरान पाक का तर्जमा भी है, आप तो इम्प्लीमेंटेड है, उसका एग्ज़ाम भी होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली बच्चों की शख्सियत में नहीं आ रहा। वो क्वेश्चन आंसर याद तो कर लेते हैं, बुक में जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर याद कर लेंगे, क्रैमिंग कर लेंगे, रटा लगा लेंगे और उसका आंसर दे देंगे, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले लेंगे, या मतलब कि 99% तक भी मार्क्स ले लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी शख्सियत में वो चीज़ हिस्सा नहीं बन रही, वो किरदार का हिस्सा नहीं बन रहा। सही। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है मेरा ख्याल में 10 साल में या 12 साल में की एजुकेशन में, इवन 16 साल की एजुकेशन में इस्लामियत लाजमी के तौर पर हम भी पढ़ते आ रहे हैं, अब भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो किरदार का हिस्सा बनना ज़रूरी है जी। वो क्वेश्चन आंसर रट्टा जो है वो जहन का हिस्सा तो है उनके कि जी इस क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा, लेकिन वो शख्सियत में वो खूबियाँ नहीं आ रही जो बच्चे वो खुद पढ़ रहे हैं जी। रट्टे से मुझे एक बात याद आई, हम 10th क्लास में थे तो कायदे आज़म का एक ना मजमून था, हम वो उर्दू में तैयार कर रहे थे, तो हमारे टीचर ने ना उसमें लिखवा दिया, एक शेर लिखवाया कि मोहम्मद से वफ़ात उन्हें तो हम तेरे हैं। वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब उन्होंने लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो ऊपर कानून दानों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, तो उसको देख के उन्होंने उसमें एडमिशन लिया, तो उसके नीचे ये शेर था कि मोहम्मद से वफ़ात उन्हें तो हम तेरे हैं। तो माशाल्लाह हमारे कुछ दोस्तों ने ऐसे किया कि जब वो पेपर में लिख रहे थे तो उन्होंने कहा जी वो वहाँ से बैरिस्ट्री कर रहा है, यहाँ आके फिर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और बहुत बड़े वकील बन गए, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि मोहम्मद से वफ़ात उन्हें तो हम तेरे हैं। इसके साथ आप गौर करेंगे ना ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं जी, तो आप इंटर तक बच्चों को अक्सर बच्चों को पूछ के देखें, उनको लौह कलम का पता ही नहीं होगा, शेर याद होगा जी, किसी ना किसी जगह स्पीच में भी यूज़ कर लेंगे, किसी न किसी जगह जो है वो अपनी तहरीर में भी यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि ये इसका मफहूम क्या है, इसकी बैकग्राउंड फोरग्राउंड क्या है। वो बच्चे आजकल जो है स्टूडेंट्स जो है ना अपनी एजुकेशन और हमारी जो एक ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है वो इस हद तक ये है कि प्रैक्टिकली बच्चों की अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप नहीं हो पा रही कि वो उनकी किरदार का हिस्सा बने। बहुत कम परसेंटेज है जो अच्छी बातें हैं, जो इस्लामिक एजुकेशन है उसकी जो खूबियाँ हैं वो लोगों में ट्रांसफ़र हो रही है फ़ौरन पढ़ने के बाद जी। तो सर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऐसी कौन सी क्लास का होना चाहिए इनेकाद के, आप वीकली उनके लिए ऐसा कोई मामला होना चाहिए या रोज़ उनको एक ऐसा पीरियड मिलना चाहिए जिसमें वो अपनी जो सोशल इंटरेक्शन या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको सीख सकें? जिस तरह मेरा ख्याल है कि जिस तरह एग्ज़ाम होता है कि जी ये चीज़ें याद हैं स्टूडेंट्स को या नहीं, इसी तरह प्रैक्टिकली ये चीज़ें उनकी शख्सियत का हिस्सा है या नहीं, ये भी एग्ज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स की तरबियत के लिए ये ज़रूरी है। क्लासेस में जब आप एक टॉपिक पढ़ाते हैं झूठ और सच के बारे में जी,
اور یا کوئی ٹاپک پڑھاتے ہیں دھوکہ دہی کے بارے میں, تو وہ دیکھیں کہ آپ کے جو 30 اسٹوڈنٹس کو آپ نے یہ ٹاپک پڑھایا ہے, اس ویک میں اس نے کتنی بار جھوٹ بولا ہے, اس پہ آپ نے ایڈریس کیا کیا ہے, اس کو منع کرنے کی کوشش کیا کی ہے, اس کی کاؤنسلنگ کیا کی ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ پڑھا تھا تو آپ نے یہ اتنی بار جھوٹ بولا ہے, اتنی بار آپ نے گالی دی ہے, اتنی بار یہ کیا ہے, یا اتنی بار کسی چیز کو مس یوز کیا ہے. تو یہ پریکٹیکلی عملی طور پر جو ہے نا اس چیز کا بھی اگر کاؤنسلنگ ہو, اس کا ایگزام ہو اس طرح جیسے ایگزام ہوتا ہے, تو میرے خیال میں پھر چینج لا سکتے ہیں. زبردست. اچھا سر, میں اس میں تھوڑا سا سیکنڈ کروں گا کہ جس طرح سر نے بتایا ہے, اسی طرح اس میں نا کچھ جتنی وجوہات ہیں ان میں سے میرا خیال ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری اسکول مینجمنٹ کی جتنا بھی اور اساتذہ کی جو جتنا ٹارگٹ دیا ہوتا ہے نا کہ وہ ہے اچھے نمبر لینا. ہاں جی بالکل ایسے. اور آپ نے جو ہے نا وہ امتحان ڈگری لینی ہے. یس. یعنی ساری تو جو والدین کی بھی یہی ہے, ان کو کوئی نہیں ہے کہ کیا پڑھا آپ, کیا یاد ہے, کیا آپ کی ٹریننگ ہے, کیا تربیت ہے, اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اصل ٹارگٹ وہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس سے پہلے دیکھیں نا کہ جب یہ ڈگری کا سسٹم نہیں تھا, اس وقت جو پڑھا ہوتا تھا وہ زندگی میں نظر آتا تھا. اب سر نے جیسے کہا ہے کہ وہ کویسچن آنسر تو ہیں اس میں, لیکن وہ گلے سے نیچے نہیں ہے. ان کو یاد ہی صرف یہ کویسچن آنسر ہے. اگر آپ ان کو زندگی میں پوچھیں گے واقعی نظر نہیں آتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ تو صرف پیپر دینے کے لیے ہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. لہذا جب سے یہ سلسلہ ہے کہ آپ کا نمبروں کی دوڑ ہے نا, تو نمبروں کی دوڑ میں تربیت بہت پیچھے ہے. قابلیت کی دوڑ ہونی چاہیے, قابلیت ہونی چاہیے. اس زندگی کے اندر اس کے اثرات جو ہے نا وہ ضرور ہونے چاہیے. جھوٹ کا یعنی کہ جھوٹ جس طرح میں نے ذکر کیا, گھر سے بھی جھوٹ سیکھ رہے ہیں اور اسکول سے بھی وہ سلسلہ اسی طرح کا ہی ہے کہ نمبر جو ہے نا چیٹنگ سے لینے ہیں. تو یہ دوڑ میں اصل تربیت تھوڑا میرے خیال پیچھے ہے. اچھا سر, اب ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ سے ایک سوال ہوگا میرا کہ عام طور پہ یہ نظر بد کا ایک کانسیپٹ ہے جو ایک کمیونیکیشن گیپ اور یہ جو آپس میں میل جول کے جو اس کے گیپ کو بڑھا دیتا ہے کہ جی وہ اس سے میں ملوں گا تو یہ نظر لگ جائے گی, وہ میرا کام دیکھ رہا ہے, وہ میرے بچوں کی جو کامیابی سے جیلس ہے. تو یہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا, اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو, 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہ ہو. تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے پلیز. احمد بھائی, اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کمیونیکیٹ نہیں نہ کرتے, بعض دفعہ غلط فہمی خود ہی پیدا ہوتی ہے, وہ بہت بڑی بن جاتی ہے, وہ جو ہے وہ لڑائی تک پہنچ جاتی ہے. جب آپ کسی سے رابطہ رکھتے ہیں, آپ محبت سے جا کے, جو آپ سے نفرت کرتا ہے نا, آپ اس سے جا کے سلام لیں, محبت سے اس کا حال چال پوچھ لیں, اس کا جو وہ تپ ہے نا اندر ہی اندر وہ کم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک تو نظر آپ کی یعنی نظر سے بچ سکتے ہیں کہ آپ اس سے رابطہ بحال رکھیں. نظر برحق ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو جو ہنڈیا میں ڈال سکتی ہے, لیکن کیا آپ اگر اس سے اوائڈ کریں گے تو نظر سے بچ جائیں گے؟ نہیں. ہاں, نظر سے اس سے جتنا قریب ہوں گے نا, محبت ڈالیں, اس کو تحفہ تحائف کسی طریقے سے, یعنی اس کی جو غصے کو ہے, حسد کو ہے, وہ کم کرنے. حسد ایک آگ ہے, آگ بجھانے کی کوشش میں رہیں, آگ بھڑکانے کی کوشش میں نہ رہیں, اس سے بچ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ آپ ذکر و اذکار جو ہیں نظر بد کی حفاظت سے صبح و شام کے ہیں, اس کو لازم پکڑیں, کیونکہ یہ روحانی تعلق ہے. تو اس کو روحانیت کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ محفوظ کر سکتے ہیں. تو لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا اس پیرامیٹر پہ چلیں, یعنی نظر بد سے ڈر کے انٹریکشن نہ توڑیں, بلکہ بڑھائیں, بلکہ اس کو اور بڑھائیں. اس سے حسد کی آگ کم ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی مثبت سوچ ہے اور بہت پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر. بالکل. اچھا نوید صاحب, ایک عام طور پہ جو والدین ہیں, اگر ان کا کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی کلیش ہوتا ہے یا کوئی جینون کلیش ہوتا ہے یا جینونلی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا یا میرے بچوں کو نقصان ہے, تو ایسے عناصر آپ کو پتہ ہے ہر فیملی میں کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں, تو آیا کہ کئی جو پیرنٹس ہیں وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے, ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ بیٹا یہ نوعیت ہے تو ان سے اس طریقے سے بچنا. تو ان کو کیا پراپر گائیڈ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو کہ بیٹا ملیں, لیکن ان پیرامیٹرز کے اوپر ملیں, اپنے دل کے میں وہ نفرت نہ پیدا کریں, ہم نے ان سے ایسے ڈیل کیا ہے, اس کو اس طرح سے آپ کریں. تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں. احمد صاحب, والدین کو ویسے تو چاہیے, ہمیشہ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, اپنی جو بچوں کے بارے میں کہ کس طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے, پہلے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں.
پھر اس پہ غور کریں تربیت کرتے ہوئے کہ بچوں کو کس حد تک ہم اپنے پیرنٹس یا اپنے ریلیٹیوز میں سے بتانا ضروری ہے کہ جی کئی رشتہ دار بھی ایسے ٹاکسک ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو خراب کرتے ہیں. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی دل کی نفرت یا زیادتی جو مسلسل چل رہی ہے کسی کے ذہن میں, تو بچوں کو بلکہ آ کے ملنے کی بجائے وہ آفینڈ کرتے ہیں, ان کو ایسے ایسے کوسچن کرتے ہیں کہ جو بچے بھی ڈی گریڈ ہوتے ہیں. وہ جب ان کی وہ انسلٹ فیل کرتے ہیں, ڈی گریڈ ہوتے ہیں, تو پھر وہ ظاہر ہے وہ کیسے والدین کیسے ان کو ایڈریس کر سکیں, کیسے تربیت کر سکیں. تو اگر بچے سمجھدار ہیں, ان کی اسلامک اعتبار تعلیم کے مطابق جو ہے وہ تربیت ہوئی ہے, تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ موٹیویشن کی طرف جائیں, اپنے جو پازیٹیو چیز ہے اس کو اڈاپٹ کریں, جو نیگیٹو چیز ہے اس کو اگنور کریں. ہر معاشرے میں جہاں کہیں بھی لوگ اکٹھے ہیں وہاں پہ مثبت چیزیں بھی ہوتی ہیں, منفی بھی ہوتی ہیں. یعنی اس شخصیت کو برا نہ کہیں, اس کے جو عناصر ہیں منفی عناصر کو برا کریں, بالکل کہیں یا اس سے بچیں. ہاں بالکل, جو نیگیٹو پازیٹیوٹیز کو دل سے لگائیں, پازیٹیو کو جو بات ہے اس کو اڈاپٹ کریں, بچے فالو کریں کہ جی آپ کے دیکھیں گے اگر ایک کوئی کزن ہے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے, وہ بہت اچھا ہے اپنی لائف میں, تو ان کو بتائیں کہ جی وہ دیکھیں وہ مطلب کمپیریٹیولی اس طریقے سے وہ انسلٹ فیل نہ کرے, لیکن ایک پازیٹیو کمپٹیشن کی طرف بچے آئیں. لیکن اگر کوئی اس کی نیگیٹو بات ہے تو اس کو اگنور بھی کریں. اس کو یہ بچوں کو سکھانا ضروری ہے کہ کسی بھی ماحول میں رہیں ہیں کہ مثبت چیز کو اپنانا ہے, نیکی اور بھلائی کو, خیر کو اپنانا ہے, اور منفیت کو چھوڑنا ہے, اس سے دور بھاگنا ہے, برائی سے دور جانا ہے, یہ برائی سے نفرت کرنی ہے. یہ بچوں کی تربیت کی جائے, اساتذہ بھی تربیت کریں, والدین بھی تربیت کریں, تو چاہے وہ رشتہ دار ہیں, چاہے دوست ہیں, چاہے کوئی بھی ماحول میں لوگ ہیں, ان سے پھر ہی بچا جا سکتا ہے. بالکل سر, اس کانٹیکسٹ میں آپ کنکلیوڈ کریں اس آج کی نشست کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رشتہ داروں کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا, کس طریقے سے تھا, اور ان کے جو نواسے ہیں کیونکہ وہ اس ٹائم کی ینگ جنریشن تھے, ان کا اپنے بڑوں کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ کیسا انٹریکشن تھا؟ اصل میں احمد بھائی یہ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا یہ شروع سے لے کر ہے نا, یہ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ اب مشکل ہو گئی ہے, بڑی لڑائی جھگڑی, شروع سے ہی ایسے ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, یعنی کہ بے شمار حدیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا جی میں رشتہ داروں سے ملتا ہوں, ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ مجھ سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں, میں اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ بڑا سخت ان کا رویہ ہوتا ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بڑی سبق والی بات ہے, اور بڑا ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہم سے بولتا, ہمیں کیا ضرورت ہے. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک بندہ میرا کزن ہے, میرا رشتہ دار ہے, وہ مجھ سے ملنے آیا, میں بھی ملنے چلا گیا, یہ تو برابر کا رویہ ہے. اصل صلہ رحمی یہ ہے جہاں پہ قطع رحمی ہے اس کو آپ صلہ رحمی بدلیں, وہ اصل صلہ رحمی ہے. اور صلہ رحمی ہے ہی لفظ رحمان سے, رحمی رحمان سے نکلی ہے, یہ اللہ کی صفات میں سے یہ ایک بڑا اہم بات ہے. تو گویا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کے چہرے کو جو ہے نا خاک آلود کر رہے ہیں, آپ اور کریں اس کو, یعنی کہ اگر کوئی آپ سے رویہ اچھا نہیں کرتا تو آپ رویہ اچھا رکھیں, اور اگر آپ ایسا کرتا رہیں گے, ایسا ہی کرتے رہیں گے, آپ کو مثبت جواب نہیں مل رہا, آپ کو تانے سننے پڑتے ہیں, آپ کو طنزیہ انداز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کو سخت الفاظ کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑتا ہے, صبر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی طرف سے ایک مددگار مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کو جواب دیتا ہے. لہذا یہ اس میں تو دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی عمر کے اندر اضافہ کرنا ہے وہ صلہ رحمی کرے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے. گویا اس سے ہم سمجھتے ہیں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا پہلی بات تو ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے ہاں نہ آ جائے, حالانکہ اگر کوئی آیا تو اس میں آپ خوش ہوں کہ اگر آپ اس کو کوئی اچھا میزبانی کرتے ہیں تو آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جس دن مہمان خاص آئے ہوتے ہیں روٹین سے ہٹ کر زیادہ سب کو کھانا پڑتا ہے, بالکل ایسے ہی, رزق میں تو اضافہ اسی دن ہو گیا. تو گویا اس کے برکت بھی پڑتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے جو قطع رحمی کرنے والے ہیں, رشتہ داری نہیں جوڑتے, ایک تو وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, ایک ان کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی. آپ چیک کر لیں معاشرے میں جو رشتہ داریوں سے دور ہے نا, ان کے رزق کے اندر برکت, پریشان ہوں گے مالی طور پر, معاشی طور پہ, کام شاید بہت ہو لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس وہ یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ روتے رہیں گے. اور اسی طریقے سے وہ نفسیاتی بھی مسائل کا شکار ہو جائیں گے.
یعنی وہ تنہائی کا شکار، تنہائی میں تو ایسے شیطان کا دوسرا یعنی بڑا جلدی اٹیک کر دیتا ہے تنہائی میں. ہاں بالکل وہ ایسے ہے نا کہ an ideal mind is devil's workshop. ایگزیکٹلی. وہ تنہائی ادھر پر رشتہ داری جیسی بھی ہو نا، وہ کوئی خوشی ہو غمی ہو تو اس موقع پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ اگر غمی ہے خدا نخواستہ تو رشتہ دار جب آتے ہیں تو آپ کی غمی تھوڑی فرق پڑتا ہے. بالکل. اور خوشی جو ہے، جب خوشی آپ بہت خوش ہیں جی، آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں آپ خوشی فیل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. صحیح. خوشی کس کو دکھانی ہے آپ نے؟ بالکل. خوشی دکھانے کے لیے بھی کوئی لوگ ہونے چاہیے نا. آپ جی وہ آپ اکیلے بیٹھ کے خوشی کریں، یہ تو خوشی کی خوشی نہیں. صحیح. خوشی دوسروں سے شیئر کرنے سے بڑھتی ہے، ضرب دینے سے بڑھتی ہے. بالکل صحیح. زیادہ اس کے وہ ایک بڑی فنی سی بات بڑی اس نے کہی، میرے ایک جاننے والا ہی تھا، کہتا ہے تمہیں پتہ ہے جو مہمان ہوتا ہے نا اپنا رزق خود لے کے آتا ہے. تو میں نے اس سے کہا میں پھر کیا لائے ہو آپ آتے ہوئے، کیا لائے ہو؟ اپنا رزق خود لے کے آئے ہو. اٹس آن اے لائٹر نوٹ. تو آج کی اس ڈسکشن کا ہم بڑے اچھے نوٹ پہ اختتام کرنا چاہیں گے کہ اپنی زندگیوں میں سے نیگیٹیوٹی کو نکالیں. کمیونیکیشن کے حوالے سے ان چینلز کا انتخاب کریں جس میں ایموشنز کا صحیح طریقے سے لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ خوشی سے کہہ رہے ہیں، رسپیکٹیبل وے میں کہہ رہے ہیں، غصے سے کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کی جو ایکچوئل ٹرانسلیشن ہے ایموشنز کی وہ بہت ضروری ہے کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے. تو والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں میں پازیٹیوٹی کو بہت زیادہ فروغ دیں، ان کی ٹریننگ کریں کہ آپ کی جو سوشل جو نیگیٹیوٹیز ہیں اور پازیٹیوٹیز ہیں اس کو پیرلل کس طرح لے کے چلنا ہے اور آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے. اپنے میزبان احمد یعقوب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.